তিনি ত্রিপুরা রংকচার নাইমথাबाय नायकलजाक नैसाय नैजिदक बिसिनि माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक बोसोर बाचाव आमजोग मुंनि अंखारि साख्लायजाखा रंकचार नाइमथाबाय लुवाजिजा कक्टमा थुमनाय रंनि थुमो कास्को धनन्जय गणचौधुरी शाखा बेबागे खरक सिनेरा बाचिचुकु रोंस्रोंनायरक माध्यमिक बोसोर बाचाव आमजोग मुंगा आचुखा आरोनि बिसिं खरक नेरा थामचिचुकु पास खलायख्या आमनकारे कुचुक माध्यमिक बेबागे खरक सा सायबारा सिनिचे आमजोग मुंगो आचुकनाय रंनि बिसिं खरक थामरा बाचि पास खलायख्या हेनि बशाखा फाइने जुलाई साल थामची सावा रोंस्रोंनाय रंनि मार्कशीट तै सार्टिफिकेट फुंनि दामची नि सिमि साइडिक दामबानि बिसिं त्रिपुरा रोंगोसार नाइमथा हाबानकनि नाहान्नानि कखनो साख्लायख्या আমাদের দেখতে পেয়েছিলাম তখন পরীক্ষার্থী ছিল মোট ৩২,১৮৪ জন পাশের পার্সেন্টেজ ছিল 84.18%। এর সাথে এবার বছর বাঁচাও এবং অন্যান্য কিছু নিয়ে বছর বাঁচাও ৭৫৮ জন পরীক্ষা দিল, ২৩৯ জন পাস করলো মাধ্যমিক। পার্সেন্টেজ একটু বেড়ে এক্ষুনি যেটা মানে সর্বশেষ যেটা ঘোষণা ২০২৬-এর মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেছে 84.93%।